kay mga charismatic mo. Dili ko mo complain. Nalay akong kondisyon. Magduka ka ni mo, mato, ayaw pagganga sa iyong baba, na magto ang laway, o ayaw pag ako. Okay lang. Okay? So, Galatians, dahil yung mga Bible, dahil yung Bibles, no? Kung ako dalang Bible, mga Katoliko mo kayo. Bisaya o in English o Tinagalog o sa Bible, pila may dalang ang Bibles karon. Eh? Oh, salamat. Na yung mga tinuod ng charismatic. Kaya nga na yung tinuod ng charismatic. Kaya we know the Holy Spirit from sacred scripture, inspired by the Holy Spirit. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. Ingon si St. Paul kan Timothy, basahag yun ang Holy Scriptures, inspired by the Holy Spirit, inspired by God. Because all Scripture is inspired by God, useful for teaching, for correction, for reproof, for showing us how to be competent and ready for every good work. So, mula yung kung tinuod ng charismatic na Bible, ang wala mong dalag Bible, tinuod ng Katoliko. Kaya ingon yan ito nga, kanang mga Protestante ra kung magdala-dala Bible, ang mga Katoliko, mahadlok sa Bible. Pero ang charismatic na Katoliko, dili mahadlok sa Bible, na higugma pa sa pulong sa Diyos. Amen? So, according to Holy Scripture, aside from what I cited earlier, di pa ko'y pulong ni St. Paul from Ephesians chapter 4, verse 15. Ingon si St. Paul, rather, so Ephesians chapter 4, verse 15, rather, living the truth in love, we should grow in every way into Him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and held together by every supporting ligament, and with the proper functioning of each part, brings about the body's growth and builds itself up in love. So, Catholic charismatic renewal, aside from being scripture-based, ang atong kinahanglan ay formation. Formation. Because daghang charismatic na putubra sa LSS, unya putubra sa prayer meeting, unya putubra sa inspiration sa leader sa prayer meeting, pero ay continuous, systematic, comprehensive, lasting formation program. Ang usa nga tanong, LSS, o nagtusok pala nimo usa nga binhi o nanganging tubo na gamay, parehas tawgi. Unya, di nga nimo i-transplant na, unsa mahitabo? Mamatay. Bisan pag i-transplant nimo, pero dili bantayan, dili tayo fertilizer, dili tayo attention, unya, asa may mahitabo? Dili kutubo. Ang atong kinabuhing espirituhan has to grow. Yung kanato ganina, the Holy Spirit, the power from on high, is the power of truth and love, and the power of truth.
Pero kanang power of truth and love, atong kinabuhi nga Espiritu Santo, we have to grow. Grow, grow. And the tree, ang kahoy, nga hintungo na, labi na kung maayo kayo ang nourishment, ang tubig o mga fertilizer, mga minerals, kung tubo na, mapuno na o duga sa muhato na siyang mga sanga, unya ang sap na will form into buhos, unya mahimo na bunga. Okay? That's a sign. Kung mamunga na ang kahoy, that's a sign of maturity. Dili mamunga ang kahoy na inanak pa lang. Mamunga ang kahoy o tako na. Or na mga buwak dahil mga bunga. O na sign of maturity. Ang atong Kristiyano na kinabuhi also is like that. That's why St. Paul reminds us that we have to grow in truth and in love into the likeness of Christ. Ang timaan sa atong pamunga, of course, the fruit of the Spirit, which we find in Galatians chapter 5, 22-23. Galatians chapter 5, 22-23. But before we discuss that, nausay akong storya ninyo. Mina mo storya, ha? It's about our Christian life. Kinsa dinhi ang naay auto. Auto ba? Car ba? Car. Wa mo yung auto dinhi? Naalagi. Ingon tong taga-dinhi si Buha. Nga naman ito suwaray na ang ilang auto. Di ba ato din yung auto, no? Car, gina, automobile. Ang suwaray, ilang auto, mahimong kotse, mahimong jeepney, mahimong truck, auto lagi ako na. So, anyway, ang katong mga may kotse na lang, katong may kotse, ila ka ninyo ang drive sa inyong kagalingong kotse. Kamu yung drive? Okay. Ako saan? Naasad ko yung kotse, car. Unya, ako sa yung drive. Unya, ang akong brand sa akong kotse is Mercedes-Benz. Puti ang pulo. Unya, mahal kayo. Unya, top of the line. Siguro duhara ang naka-Mercedes din sa Pilipinas. Ako ang usa. In my imagination. Pinangga kayo na akong kotse. Every day ako sinang personal na hugasan. Every day ako ginang pahamutan, inside and out. Every day akong pahamison pa yun. Kunya, usahay, buhay ng tanaw. Sa man, ay proud ko kayo. Kaya hindi ko makain akong kotse. Ako po mong hadukan. Muna, pinangga kayo. And for me, it is a sign of my success in life. Mahal ko. Every time I drive it, hinahanggan gusto ko makakita ang mga tao. Ako yung driver. Taas noo ka na. So, muna'y akong tanaw sa akong kotse. One day, I decided to drive from here to Bugo. Unya, kaining kay layo-layo. So, I decided to drive head high. And on the way after driving mga 30 minutes, di na sa daan. Di na tao nga, di na sa taliwa sa daan. Para, di na
siya pulis. Lago kayo niyang siningan. Unya, ugaw kayo. Asa buhok. Mungkong bagyo. Di nahanap ko ito ba? Delikado mo. Ako giling manggaan karon ng dugo. Bahala na. Kaya tingali ka na ako. Pinangga kayo ang kutsi. Unya, kakao ako. Smiling man siya. So, what na ko? Doon siya, mau. Huwag kaling ko. Unya, iman siya, Sir, may mo bang musakay ko nimo? Musakay. Kung ikaw to, sa akong kabutan, masakyo nimo? Sa imong pinangga nga humot nga kutsi. Pasakyon? Kinsa ingon nga pasakyon nila? Buang mo. Tingin ako pasakyon. First reaction. Kunya, doon siya. Inviting kayo niyang smile. Kunya, tanaw ko niya, kaya mga mata, tutok niya, honest pa tanaw. Nakonsensya ko. Kunya, ingon ako, sige, sakay. Nagbuang na. Ipasakay na ako, pero ayaw ko gawin akong kuwan. Ang lingkuran, ayaw yun. Ayaw sanding. Kanang hugaw kayo mong sinilas, ayaw yun, dapat dinasa. Sakay, okay. Dagang kondisyon. Basta ayaw hugawin niya ako. Okay po siya. Kaya kadayon, interview na ko siya. Nagaling ka sa iyo nga. Yan na to. Kunya, sige, padayon may small conversation. Getting acquainted. After another 30 minutes, kaya siya, Sir, may mo bang no? Salamat ako na rin siya. Ay, magawas na ganun. Kaya naglilot ko maginawa. Naon sa babag-ingong hunong, inakong mo gawas na. Hindi mo man siya nga, may mo ako mo drive. Hingsa mo. Pero mo gihapon, unsa ba'y nasuod sa akong oo nga, after some time, hingsugot man ko. Hinggawas ko sa akong kotse, nagbayad lumi, siya na yung nag-drive. Tingin ko nga, hebaw ka? Oo, hebaw ko. May lisensya ka? Oo. Hebaw ka asa? Oo. Sige, suwaya na ito. Basta maghinay ha? Okay. Yan, hinay na pa ha? Hinay. Unya kay imbis mo aki sa highway, tingad lumagling, tipas man. Ug side road, nagtusok sa alungsod. Ano sa naman yung tawanan? Tingin ko, huy, asa man? Unya, di parang simento na yung dam. Siya nila, sir, ako ngayong drive. Pasahero ka man. Kaya nga ba akong gitugutan na mag-drive? Unya, padayon, sige, pero lahi na kayong pamati. Disod kayo. Pero sige lang, kaya ako mangsugutan siya. Pag abot ng taon, sige, ito sa rock road, pagod, rock. Unya, daghang kayo dako. Ako sa naman din akong tao naman sa naman din magbubak yun eh. Unya, imunong. Unong siya. Yung siya nga, ay, sige, naog ka na doon? Dili pa. Dili, mahimo ba sir, hay man itong registration na ini? Kay, pero mahimo ang registration, deed of donation, kaya imo lang ihatag ang kutsinay mo nga rin ako. Nabuang man.
Pero unsay nahitabo na ako. Meantime, ihumog ako kasi kasi. Hantol ngayon siya. Yung ko nga, sige. Kuha ko ng pilis. Di ako, permahin. Perman ako. Yan hatag mo. Ikaw na kagiyanan eh. Basta ha. Di na po yun. Dili na. Padayon ni. Biyahe. Hantol. Ing ko nga. Asa ka magkaroon? Sa nasa. Basta kasahiro ka naman lang. Di ka man sa tag-iya. Ako naman yung buot. Isa kasa ka. Basol kayo. Pero sige, okay na. Hantol on the way, nag-pick up kami mga pariusan ng baho. Hantol na napuno, akong kotse, ay iyan na tayo. O niya, ingon ko siya, istorya herabot sila, unsay na itabot mo. I-share ba? Istorya sa ko. The end. Kung wala ang istorya. Now, ang kotse ng sa pinagda mo, iyan naman. Wala ko ilabot. This is the story of our lives. First stage. Ingon ang Ginoo. Ginoo man to. Ang kotse akong kagalingon na hinigugma, I love myself very much. Why labot ang Ginoo? But once upon a time, one day, I encountered the Lord. Diba? Kalau sa ito, na-experience na naman. We encountered the Lord. Huwag na kailan niya. Hantod na hindi na kailan na. Kunya, ingong pagod siya, may I come in and ride with you. So, ang akong tubag, I admit you into my life. Nanundong mo sa Revelation chapter 3 verse 20. Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. Whoever hears my voice, listen to my words, and opens the door, I will enter, and I will take supper or eat with him. Unto yung Ginoo. Sa ato pa, he takes the initiative. Yun siya, ako'y mo tuk-tuk. Tayo mo kasing-kasing. The right time, the right place. Pero, ang atong pagtubag, atong action is, welcome. Come in, Lord. Come in. Because conversion, according to PCP2, and according to our Christian life, conversion to the Lord Jesus Christ is, come in, Lord. Us inviting Him. Nari, Ginoo, sunod sa akong ginabuhi. I admit Him into my life. Question, once upon a time, did you admit Jesus, God, our Lord, into your life? Yes. Personal ka na? Admit. Welcome, Lord. Gigang karon diya ka, kauban ako, akong kotse, akong ginabuhi. Pero, next step, Ginoo, will you allow me to drive ka? Yes, Lord, I permit you to drive. To be at the driver's seat of my life. Yes, Lord, sige, change places na ta. Imbis ikaw, pasahero na ako na imong pasahero, you are now occupying the driver's seat of my life. You can lead me, I permit you. You can guide me, I permit you to lead me into my life. When I permit, part 2. Di lang kay admit, but permit. Unsa man ay kahulugan, ingon pa si Jesus, anyone who wants to be my follower
deny himself. You take up your cross daily and follow me. So, he is now the driver's seat of my life, driver of my guide of my life, and I allow him, I permit him, so that during the time of my permitting Jesus into my life, changes happen. Because now, on my own, personally, ako siyang gitugutan. Guide me step by step, Lord. Ingong pa sa kanta, lead me, Lord. Unsa epekto na lang when we allow Jesus to lead us in our life? Changes. And it changes from one sinful situation, one sinful sin, and to the virtues of our lives. Panalitan, change. Now na ito, nag-experience siya po na. From pride to humility. Naitabo na sa inyo? Yes. Yes. From anger to meekness. The opposite. Yes. From lust to chastity. From greed to generosity. From envy to goodness, rejoicing in the good of others, in fact. From gluttony to temperance. From sloth to diligence and the service of the Lord. Kung nakaingon ka, yes to the above. Yes to all. Yes to some. Sa ito pa, naitabo ang changes because you have permitted the Lord Jesus to be at the driver's seat of your life. Amen to that? Amen. Naitabo na? Yes. Changes because we permit Him not only to admit Him to be part of our life, but we really permit Him, Lord, Ikaw na'y bahala. Asa, paingon, Ikaw mo guide nako, lead me on your path. So, because voluntarily we say, lead, sige, I will lead you to a life of righteousness. Part 3, I submit. Ato pa, ang imong kinabuhi karon, ang imong kotse, turn it over to me. Ako na itag-iya. That is, I submit. My whole life, I surrender my life to you, Lord. Because precisely, you are my God, you are my Lord and my God. That was the meaning of St. Thomas saying, my Lord and my God. From now on, I am no longer the owner of my life. I am no longer the authority of my life. But now on, Lord, Ikaw na ang tag-iya sa aking kinabuhi. I turn over my life to you. I surrender my life to you. Unya, mo ka, now Lord, because I surrender, your will be done. Diba? Ang Ginoo nagtundo nato ti our Father, your will be done. What is the will of the Lord? The answer to that, the will of the Lord, yung pa si God in Leviticus chapter 19 verse 2. Be holy, for I, the Lord, your God, am holy. That's my will, that you should be holy. Or Jesus echoed that in Matthew 5:48. So be perfect as your heavenly Father is perfect. Or later, St. Paul, writing to the Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, St. Paul saying, the will of God is for you to be holy, or your holiness of life. That's the will of God, your holiness. So, ang kabubuton nila sa Ginoo, as we turn over, we consecrate our lives, we offer our lives completely to Him,
Naana ang kabubuton na sa Ginoo, your will be done, Lord. Unsa imong kabubuton, Ginoo, para kanako nga masantos ka. Dong, inday, masantos ka gyud. And what does it mean to be holy? It is growing to holiness like a tree growing. It is growing to something like fruitfulness in your lives. That's why in Galatians 5:22-23, ingon St. Paul, or 22 pa, 21, in siya, diyan na itong mga dautan nga atong mga binuhakan sa kinabuhi. You can read that in the whole scripture. But put on and make sure you now bear the fruit of the Spirit. Unsa ang fruit of the Spirit? Love. Unsa isunod? Joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, goodness, self-control. Sa ato pa, mao ni ang mga bunga, timaan nga nag-anam na nagkasantos. The fruit of the Spirit, because we have now turned over our life to the Lord, we have submitted to His holy will. So, mamunga na. Wala resistance ay nunta. Ay sige na padayon ang pagtubo, growing in truth and in love. Dayon, dinasa ito istorya, part 4. I commit. Sa ito primero, I admit. Second, I permit. Third, I submit. Fourth, I commit. Mga mit. Sayo na kayo Panginoon. I commit. Meaning, no matter what, I have decided to follow you, Lord. There is no more turning back. Paborito kayong kanta mga charismatic niyan to. This, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sa ito pa, karon, musunod na ko whatever your plans and purposes are. And where do we find the plans and purposes of God? That's found in Matthew 22, verses 37 to 39. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, all your strength. And the second, this is the first and greatest commandment. And 37 or 39, love your neighbor as you love yourself. That's one. Purposes of God, love God and neighbor. The next purposes of God for our lives we find in Matthew 28, verses 19 to 20. Jesus says, go